गव्हर्मेंट एग्री जायना कित्याक तांकां सेल्फ इंट्रस्ट आसा EVMाचो तांकां फायदो आसा सो त्या खातीर तांकां ते कशे भाशेन EVMूच चलोवपा जाय सो दॅट दे बेनिफीट आउट ऑफ इट सांगपा म्हणल्यार तशें आनी त्या खातीर आमचो जे कॅम्पेन जावन आसा एगेन्स्ट EVM सो दॅट हे लोकांक जागृताय जावपाक कित्याक हो जो कॅम्पेन जातालो फक्त दिल्ली आनीक जे लोकांक स्प्रेड जाताले वॉज थ्रू विडियोज सो आनीकूय लोकांक तितले एनलायटन जावपाक आमी हो अरेंजमेंट केलो की भानु प्रताप सिंग हाका गोंया हाडून आनी ताजे एंटायर टिमाक हाडून हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन दिवपाक कित्याक जेन्ना हे भाशेन लायव्ह डेमो जाता सो लोकांक आनीकूय तितलें कन्विन्सिंग हें जाता आनी दुसऱ्या स्टेटींनी हे मॅसेज वयता की तांणी बी सहभाग जावचो एंड दीस शूड बी अ एंटायर नॅशनल स्ट्रगल आख्ख्या देशान हो स्ट्रगल करून हे EVM बंद करपाक जाय एक धाकटेचो स्टेट जावं एक धाकटे फक्त दिल्लीन जाल म्हण जायना एंटायर नेशन हॅज टू गेट टुगेदर एंड इराप सांगपा म्हणल्यार टू स्टॉप दीस यूज ऑफ EVM मशीन म्हळ्यार न्हू डेटा येता त्या प्रमाणे ते कित तरी दुबो आहा म्हणून आख्खे इंडियेक हो गडबड चालू आसा जस्ट फॉर वन एग्जाम्पल आसाम थंगा एक डीम म्हूण एक जागो आहा एक बूथ त्या बुथाचेर 90 वोट पडले पूण कावंटींग कोत्तेतूच 171 कावंटींग जाली दीस इज वन एग्जाम्पल आनीक कडेन आहा दुसरे जाग्याचेर तेणें एकलो कॅन्डिडेट तो इलेक्शनाक बसलो तेगे म्हणटा आपल्याक घरां बायल आहा भुरगीं आहाय सोयरीं आहाय फॅमिली आहा पूण तेका मत त्या आमदाराक 0 मत पडलें तो म्हणटा आपणें आपल्या मत घालूना आनी तो इलेक्शन कमिशनाक तेणें कंप्लेन केलें पूण तेजेर कांय चळवळू हें जायना चवकशी जायना सो हे जायते मुद्दे आसात ते दे आर गिवींग अस अ डावट समथींग इज नॉट रायट आनी दीस मशीन्स आर इन लॅक आनी 19 or something there were 20 lakhs machine EVM machine went missing तेजेर इन्क्वायरी जायना सो देर आर लॉट ऑफ लूप होल्स हाका लागून आख्खे इंडियेक हाचो बोवाळ चालू आसा आनी हे डेटा प्रमाणे देर इज समथींग वीच इज सस्पिशियस टेक्नॉलॉजी जी वाडल्या आनी आतां पळय एक्सपर्ट पडल्या हितून जशें आतां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलां आनी तेच न्हू हांव आनी खूब जाणांक वळखता एकटो गुजरातचो राहुल मेहता म्हणून आसा तो सदांच म्हाका सांगतालो की इट कॅन बी मॅनिप्युलेटेड म्हणून आनी इलेक्ट्रॉनीक असल्या कारणान आतां सामकेंच प्रूव जाला दॅट इट इज प्रोन टू मॅनिप्युलेशन सो ताका लागून म्हजो हक्क जो म्हाका दिला घटनेन आनी तो हांव जो कोणाक दिवंक सोदता वोट तो डायरेक्ट म्हजो ताजो संबंध आसपाक जाय मदीं इलेक्ट्रॉनीक सर्किटरी आसपाक जायना इतलोच हेतून हें आंदोलन आमी सपोर्ट केल्लें आसा आनीक पळोवया येता त्या दिसांनी कशें जाता तें आतां फक्त एकाच पक्षाक हें नाका जाल्लें एकाच पक्षाक जाय EVMs ते म्हणल्यार BJP आनी 2010, 11, 12 हाणीच आंदोलन सुरू केल्लें की EVM नाका म्हणून BJPन केल्लें स्टार्ट आज BJPकूच EVM जाय आनी कित्याक जाय तें आतां सगळ्यांक कळून आयलें आयज पळय पब्लीक मिटींग पळय जालेली आसा तेजेर सिद्ध जाता की EVM पळय आसा ती मॅन्युप्युलेट करपाक शकता कित्याक आयज चर्चिल आलेमावन एक्स चीफ मिनिस्टर तेणेनूय स्टेटमेंट दिला की आपणाचे EVMs हॅक जाल्ले अशें तेका मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें म्हणून पूण हेजेर आतां क्लियर कट सिद्ध जाता की EVMs मॅन्युप्युलेट जाता आतां नेदरलँड्स युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रांस अशी कंट्रीज आसा की EVMs तेंच्यांनी बॅन केला बॅलेट पेपर नाव दीस कंट्रीज आर डेव्हलप्ड कंट्रीज सो इफ दे हॅव बॅन्ड EVM then certainly somewhere another we have seen that EVMs have been manipulated in places like Maharashtra, in places like Delhi, in places like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, everywhere. So आमकां दिसता की हे जे EVMs पळय आसा ते काडचे कित्याक आयज जे मॅन्युफॅक्चरींग पळय करता EVMाचे ते खूद तेंचीच कंपनी सो पेरेंटल कंपनी ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रेझेंट गव्हर्मेंट पूण हेजेर क्लियर जाता की EVMs पळय आसा ते फुल्ली हॅक जाता आनी हे EVMs बंद करचे आनी बॅलेट पेपर हाडचे म्हणून आमी सरकाराक विनंती करता.